नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 22 तारीख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर आपण को नाम पीएम किसान योजना रे अछि कि नहीं एमिति करंतु चेक ना नथिले एहा करंतु। जदि आपण जने चाषी एवं केंद्र सरकार योजना को लाभ पाइबा चाहूँगी तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक उत्तम विकल्प। यह योजना अधीन योग्य चाषी मैंने प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता पाती, जहाँ सीधा सड़क से बैंक अकाउंट को स्थानांतरित हुए। यही कारण लोक मैंने निरंतर आवेदन करुछंती। वर्तमान चाषी मैंने यह योजनार 22तम किस्ती अपेक्षा करिसेंती। जदि आपण सही लोक मानक मध्यरु जणे तेबे प्रथमे आपणकर नाम जांच करबा को निश्चिंत करंतु, कारण अनेक थर आवेदन करबा परे मध्य चाषी मैंने जानि नथांती जे सेमानक नाम हिताधिकारी तालिकार अछि कि नाही। तेबे जेहेतु 22तम किस्ती आसीबाकू जाउची, तेणु आपण कोनोसी त्रुटि संशोधन करबा पई तुरंत आपणकर स्थिति जांच करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणकर नाम किपरि जांच करिवे आसंतु जानिबा। आपणक नाम जांच करिवार प्रक्रिया निम्नलिखित रे दिया जायछि। प्रथमे आपणकू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार पीएम किसान पोर्टल रे सरकारी वेबसाइट परिदर्शन करबाकू हेबो, जेउटा होछि pmkisan.gov.in ने परिदर्शन कला परे सेठारे वेबसाइट खोलिबा परे होम पेज रे बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प उपरे क्लिक करंतु। एक नूतन पृष्ठा खोलिबो, जेउठारे आपणकू आपणकर राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक एवं ग्राम चयन करबाकू पड़िबो। समस्त सूचना पूर्ण करि सारिबा परे गेट रिपोर्ट बटन उपरे क्लिक करंतु। आपण क्लिक करबा मात्रे आपणक द्वारा प्रदान करा जाउतिबा सूचना उपरे आधारित स्क्रीन ने हिताधिकारींकर एक तालिका देखा जिवो। एही तालिका क्रमिक संख्या रे सजा दैतिबा नाम रहिबो। आपण एथिरे आपणकर नाम खोजि परिबे एवं जांच करि परिबे। परवर्ती खबर आसुची बड़ लघुचाप प्रबल वर्षिबो, 15टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। शीतर प्रकोप धीरे धीरे कमुथिबा बेले लोकंकु एबे पुणी डराइबाकू जाउची लघुचाप वर्षा। विषुवीय भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि होईछि। लघुचाप सृष्टि हेबा परे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रहिछि। एनै राज्य रे 15टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। यह प्रभाव रे आसंता 23 तारिख रु राज्य रे केतेक स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। केन्दुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नुआपड़ा, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी भरी जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेहिपरि 24 तारिख पई खोर्धा, कटक, मयूरभंज रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आईएमडी अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश रे अनेक जिल्ला रे हालुका वर्षा किंबा झिपिझिपि वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 2 दिन पर्यंत पहाड़िया एवं समतल अंचल को यह प्रभावित करिबो। परवर्ती खबर, एही दिन खाता को आसीबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका। 5000 टंका लेखाएं पाइबे कोटिए महिला। तारीख कहिदेले प्रभाती परिडा। हेला अपेक्षार अंत घोषणा कले सरकार। एही दिन खाता को आसीबो टंका। एकाथरे कोटिए लोकंको खाता को पठाइबे सरकार। हाँ आज्ञा, मार्च 8 तारिख रे अंतर्जातीय महिला दिवस रे मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका। कोटिए महिलांको खाता को एकाथरे 5000 लेखाएं टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जदि देखिबा राज्य सरकारको सुभद्रा योजना 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 3टी किस्ती रे मोट 15000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। या सहित गत 22 तारिख रे नुआ करी आवेदन करिथिबा एवं पूर्व किस्ती पाई नथिबा महिलांको खाता को टंका पठाइथिले राज्य सरकार। प्रथम और द्वितीय किस्ती रु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जनंकु टंका दिया जायथिला। सेमाने एका संगरे 2टी किस्ती पाइछंती। सेहि भली अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी मानकु सुभद्रा टंका दिया जायथिला। समस्त खाता को गत मास 22 तारिख रे सुभद्रा टंका आसीछि। एककालीन 315 कोटी टंका पठाइथिले राज्य सरकार। एथर मोट 4,57,681 जन महिला को सुभद्रा टंका मिलिथिला। सेहिपरि नुआ आवेदन करिथिबा 1,78,398 जन महिला खाता को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका जायथि। परवर्ती खबर, डीए बढ़ाइले राज्य सरकार। कर्मचारी मूल दरमा 35% को वृद्धि। केउ मानको मिलिबो लाभ, आसीगला लिस्ट। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी माने अष्टम वेतन कमिशन अनुसार दरमा एवं पेंशन वृद्धि पई अपेक्षा करिथिबा बेले केरल सरकार तांको कर्मचारी पई महंगा भत्ता बा डीए रे 10% वृद्धि घोषणा करिसेंती। यह केरल सरकार अधीन रे कार्यरत कर्मचारी मूल दरमा
25% ରୁ 35% को वृद्धि कराजिबो। डीए वृद्धिर लाभ काहाको मिलिबो? डीए वृद्धि निष्पत्ति द्वारा उपकृत हेउतिबा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्य स्थानीय संस्थार कर्मचारी, शिक्षक, साहाय्य प्राप्त स्कूल, कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक प्रतिष्ठानर अणशिक्षक कर्मचारी अंतर्भुक्त। वर्धित डीए मार्च मासर दरमारे प्रतिफलित हेबो। सामग्रिक भाव में सरकारी निष्पत्ति अंशकालीन शिक्षक, अंशकालीन कर्मचारी एवं पुनर्नियुक्ति पेंशनभोगी को लाभ देबो एवं डीए वृद्धि सेमानकर योग्य दरमा उपरे आधार करी गणना कराजिबो। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री राहत योजना रे मिलिबो सेवा। चिकित्सा पई 1.5 लाख टंका देबे केंद्र सरकार। दुर्घटना रे आहत को 48 घंटा नुहे बरं 7 दिन पई मागणा चिकित्सा मिलिबो। प्रधानमंत्री राहत योजना रे 1.5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सेवा मिलिबो। सरकारी हॉस्पिटल व्यतीत आयुष्मान भारत योजना रे स्वीकृति प्राप्त घरोई हॉस्पिटल रे आहत को चिकित्सा मिलि परिबो। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय एभली निष्पत्ति नेइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही योजना संपर्क रे घोषणा करिसेंती। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार वर्तमान राज्य सरकार दुर्घटनाग्रस्त आहत को घरोई हॉस्पिटल रे 48 घंटा पर्यंत मागणा चिकित्सा जोगाई देउछंती। 48 घंटा भितरे आहत को चिकित्सा पई जेते टंका खर्च हेउतिला राज्य सरकार निजस्व फ्री ट्रीटमेंट ऑफ ट्रमा फंड रु बहन करुथिले। केंद्र सरकार को नूतन भावे आहत को 7 दिन पई 1.5 लाख टंका चिकित्सा खर्च करबा लागि निष्पत्ति नेइछंती। 1.5 लाख परे जदि आउ किछि चिकित्सा अर्थ लागिबो बळका अर्थ को रोगी को देबाको पड़िबो। हेले मिलिथिबा सूचना अनुसार 1.5 लाख टंका परे जे बळका अर्थ लागिबो ताहाकू राज्य सरकार बहन करबा पई चिंता करूछंती। दुर्घटना रे आहत को गोल्डन आवर भितरे चिकित्सा करबा आवश्यक। सेति पई सरकारी हेउ बा घरोई हॉस्पिटल आहत को तुरंत चिकित्सा सुविधा दिया जिवो। परवर्ती खबर, एनएच रे यात्रा करुथिबा यात्रीक पई बड़ खबर। 1 एप्रिल रु बदलिबो टोल गेट नियम, देबाको पड़िबनी टंका। नेशनल हाईवे रे यात्रा करुथिबा लोकंक पई एक बड़ खबर सामना को आसीची। सरकार 1 एप्रिल 2026 ठारू टोल प्लाजा रे कैश लेन देन को पूरा पूरी बंद करबा पई प्रस्तुति हेउछंती। सरकार टोल टैक्स आदाय प्रक्रिया को संपूर्ण डिजिटल करबा को चाहुछंती। एहा फल रे आसंता समय रे टोल पेमेंट पई फास्टैग और यूपीआई परी डिजिटल माध्यम रे निर्भर करबा को पड़िबो। वर्तमान नियम अनुसार यही गाड़ी रो लाइट फास्टैग नहीं किंबा यह काम करू नहीं तेबे 2 गुणा टोल देबाको पड़ुछि। सेही परी यूपीआई द्वारा पेमेंट कले गाड़ी रो कैटेगरी अनुसार प्राय 1.25 गुणा टोल देबाको पड़ुछि। अधिकारी माने कहिसंती जे यूपीआई पेमेंट नवेम्बर मास रे कैश पेमेंट कमाइबा पई आरंभ कर जायथिला। यह समय रे मोट टोल कलेक्शन रो प्राय 2% थिला, जहा एबे बढ़ुछि एवं कैश पेमेंट रे कमिबा देखा जाउछि। सरकार ओवरलोडिंग जरिमाना को मध्य कैशलेस करबा पई चिंता करुछंती, कारण वर्तमान एहार अधिकांश पेमेंट कैश रे हेउछि। एही पदक्षेपर मूल उद्देश्य हेउछि टोल प्लाजा रे लंबा लाइन और यातायात जाम को कमाइबा। परवर्ती खबर, खुशी खबर, घरे झियो जन्म हेबा मात्रे मिलिबो 21,000 टंका। पढ़ा खर्च उठाइबे सरकार। झियो मानकु शिक्षा एवं पालन पोषण पई सरकार अनेक योजना चलांती। राज्य सरकार गुडिक मध्य राज्य स्तर रे अनेक योजना चलाई थांती, जेपरि कि उत्तर प्रदेश रे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, सेपरि हिमाचल प्रदेश रे सरकार बेटी हे अमल योजना चलांती, जहा दिन रे सरकार झियो जन्म परे 21,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करंती। एहार उद्देश्य हेउची दारिद्र्य रेखा तळे बीपीएल परिवार रे थिबा झियो मानकु जन्म ठारू स्नातक पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करिबा, जहा द्वारा सेमानकर शिक्षा एवं भविष्य सुरक्षित होई परिबो। आसंतु जानिबा बेटी हे अनमोल योजना विषय रे संपूर्ण सूचना। जन्म समय रे झियो जन्म हेबा परे सरकार तांको नाम रे 21,000 टंका एक बैंक किंबा पोस्ट ऑफिस अकाउंट रे एफडी रे जमा करंती, जहा राशि एवं शुद्ध सहित झियो को 18 वर्ष बयस हेबा परे प्रदान करा जायथे। प्रथम श्रेणी रु कॉलेज पर्यंत शिक्षा पई वार्षिक पांठी जोगाई दिया जायथे। प्रथम रु तृतीय श्रेणी पई प्रति वर्ष 450 टंका, चतुर्थ श्रेणी पई प्रति वर्ष 750 टंका एवं षष्ठ रु दशम श्रेणी पई प्रति वर्ष 1050 रु 15 टंका पर्यंत दिया जाय। परवर्ती खबर, सहरांचल गृह निर्माण मिशन को सुदृढ़ करिबो पीएमएवाई अर्बन बंधु। प्रति वर्ष 50 एकर जमी जोगाई देबे सरकार। राज्य रे सहरांचल रे बसवास करुथिबा बासहीन और निम्न मध्यमित परिवार को सुलभ मूल्य रे पक्का घर जोगाई देबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार एक बड़ गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। प्रधानमंत्री आवास योजना रा सफल रूपायन को अधिक त्वरान्वित करबा पई 2026-27 आर्थिक वर्ष बजेट रे पीएमएवाई अर्बन बंधु कार्यक्रम पई स्वतंत्र पांठी रो व्यवहार करा जायछि। एही कार्यक्रम माध्यम रे मुख्यतः आर्थिक अनग्रसर श्रेणी बा ईडब्ल्यूएस एवं सहरांचल रे भूमिहीन परिवार गुड़िक स्वतंत्र सहायता
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ 2.0 ଅଧୀନରେ ଥିବା AHP ଭର୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା EWS ପରିବାରଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ଘର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1750 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,46,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1910 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,65,280 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମ 20,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 4,650 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ 5,080 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏହି 3 ଦିନରେ ରୂପା କେଜି ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଶୁଳ୍କରୁ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ 10% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ତେବେ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ପ୍ରଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫୋନ ପେ ଥିଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ପ୍ରୋସେସ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ଫୋନ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆପଣ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଜରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବା ଜରୁରୀ। ଋଣ ନେବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ପେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାପରେ ଆପଣ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚୁଟକିରେ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଫୋନ ପେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025ରେ ଜଗାହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଛି 18 କୋଟି। ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜଗା ପାଖରେ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର, ଖୋଲା ହାତରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରୁ 1,981ରୁ 2024-25 ସୁଦ୍ଧା 58 କେଜି 317 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି 158 କେଜି 836 ଗ୍ରାମ ରୂପା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 2011ରୁ 25 ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାନରୁ 304 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ 18 କୋଟି 59 ଲକ୍ଷ 23 ହଜାର ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନେ 3 କିଗ୍ରା 441 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମିଶ୍ରିତ ସୁନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 33 କିଲୋଗ୍ରାମ 648 ଗ୍ରାମର ମିଶ୍ରିତ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ନିଶା କାରବାର। ଏଣିକି କାଚ ବୋତଲ ନୁହେଁ କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସିବ ମଦ। ଆଉ କାଚ ବୋତଲରେ ମିଳିବନି ମଦ, ଏଣିକି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆସିବ ମଦ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସଭା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାଚ ବୋତଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାଚ ବୋତଲରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 10 ମାସରେ 6,569 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। 10 ମାସରେ 620 ଲକ୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରୁଫ୍ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,092 ଲକ୍ଷ ବଲ୍କ ଲିଟର ବିୟର ଏବଂ 57 ଲକ୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରୁଫ୍ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 2023-24 ମଦ ବିକ୍ରିରୁ 7,216 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2024-25ରେ 8,195 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 117
17 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବଜେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 117 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁଶାସନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଏବଂ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସୁଧାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଦୃଢ଼ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 1,000 କୋଟି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ